लंबा क्या है फ्रेंडशिप करोगे हाँ जी हम फ्रेंड हैं আমার রবি ঘোষ ফেভারিট চলবে না দারুণ চলবে কি বলিস রে রবি ঘোষ তো দারুণ অভিনেতা কি বলিস দেখবি ওই মুভিটা যে গল্প না কি গল্প হলেও সত্যি সুখ বলে জাগো জাগো ঘুমায়ো না এ জীবন গেলে ফিরে পাবে না আবার কি ভালো লাগে না গল্প হলেও সত্যি খুবই সুন্দর তুমি বেবি কিউট থ্যাংক ইউ অনুপ থ্যাংক ইউ इंस्टाग्राम यूज करते हो हाँ जी देखिए यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है हेवी हेवी ताई ना विराज সুখ বলে ওঠো শাড়ি সুখ বলে ওঠো শাড়ি ঘুমায়ো না এ জীবন গেলে ফিরে পাবে না আবার দারুণ গান আর সেরকম মুভি ওফ ও নাইস রবিকস তো দুর্দান্ত দুর্দান্ত राजा बाबू और मैंने सेंड नहीं हुआ आपको अच्छा किया बहुत अच्छा किया कोई बात नहीं बाड़ी कोता है बेलूरे हाँ जी सर प्रशांत जी मेरे यूट्यूब में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है देखिए जैकब जी फिर से एज पूछ रहे हैं রবি ওদের সাথে কীর্তনটা গান একবার কোনটা বলুন তো আমার তো মনে নেই খুবই সুন্দর গলা তোমার থ্যাংক ইউ অনুপ থ্যাংক ইউ আমার চ্যানেলে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ কাইন্ডলি লাইক করুন আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন আমাকে সেন্ড করো কোথায় সেন্ড করবো এখানে সেন্ড করা যাবে না আমার ইউটিউবে ঢুকুন ইউটিউবে দেখিয়ে ওয়া পে হে মেরা লিঙ্ক টিপ গোয়িং উইথ উৎপল দত্তকে বলবেন না ও ওনার মতো তো হয়ই না উৎপল দত্তর মতো তো হয় না লেক ডাস্ট বেলুরের কোথায় এই সবটা বলে দেবো নাকি সবটা বলে দেবো বেলুরের কোথায় তুই তো আছিস বল বসে বসে বেলুরের প্রসেনজিতের দোকান বেলুরের প্রসেনজিতের দোকানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন मैम आप वहाँ शाम में चाय पीते हो या कॉफ़ी फिलहाल यहाँ पे तो आके मैं चाय पीना भूल ही गई हूँ कॉफ़ी पी रही हूँ গল্প হলো সত্যি नौका अगर किसी को मेरे साथ मिलने की ज़रूरत है तो प्रसन्नजीत की दुकान पे आ जाके मुलाकात कीजिए एक डिस्प्ले करो 27 हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल ये बढ़िया बोले हो आप यहाँ पे पीछे लिख देंगे 27 नॉट आउट हे एवरीवन जो भी मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक कर दो আজকে রাতে কি খাবেন আজকে রাতে এখনো ডিসাইড করিনি দেখি মেয়ে কি বলে হিন্দি মুভির একটা গান বলো তো ओके देन कप ऑफ कॉफ़ी कॉफ़ी नीचे जाके बनाना पड़ेगा इज नॉट आउट यस এখনো ডিসাইড করিনি বিরাজ কি খাবো আই থিঙ্ক মেয়ে কিছু না কিছু কিনে নিয়ে আসবে ঘরে তো মানে রান্না করব না দেখা যাক ও কালকে বলছিল কি সাবওয়ে খাবে না কি খাবে এসব বলছিল ও খাবে আমি ঘরে আছে অনেক কিছু খেয়ে নেবো হিন্দি মুভির গান তো হিন্দি মুভির গান তো আমি অনেক শোনালাম আবার हिंदी में आर्स्टा सर चले गए हो क्या आप यहाँ से कोई नहीं राजा जी ठीक हो हेलो राजा ओके जब से तुमको चाहा है सनम क्या कहे कितने हैं बेचैन बुद्धू ओरे बाबा हम ऑनलाइन कॉफ़ी ओके ओके थैंक यू कॉफ़ी देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आज के आमिও অর্ডার দিয়ে খাবো আচ্ছা আচ্ছা কেন বিরাট শরীর ঠিক আছে তো নাকি জাস্ট এমনি মুড চেঞ্জের জন্য মানে জাস্ট ফর राज बिजी विद डिनर ओके 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 बिजी डिनर कर लो कोई बात नहीं
हे एवरीवन, जो भी